नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत करुछि। चलंतु आज बुली जिबा अनुगुल जिलार नालको को आउ विश्वकर्मा पूजा होछि बहुत धूमधाम रे कहीं एठी जेहेतु नालको प्लांट अछि आउ बहुत वर्ष रु स्टार्टिंग रु आज पर्यंत एठी विश्वकर्मा पूजा को बहुत सुंदर भाव में प्राधान्य दिया जाए आउ एठी डिपार्टमेंटल थ्रू प्रत्येक एम्प्लॉय कर्मचारी मान संघ अच्छी आउ प्रत्येक संघ माने डिपार्टमेंट थ्रू बहुत बड़ बड़ कंपटीशन भड़िया सब तैयारी करथांती मेढ़ आउ बहुत धूमधाम रे मध्य पूजा करती आउ हुए तो एठी कंपटीशन मध्य हुए तो प्राइज भी थाई पारे कहार केते सुंदर आउ केते भलो हिची ताहा लोक मान को आकृष्ट करि परछि से भड़िया बहुत बड़ बड़ सब तरणमा बंधा है। तो आपण मैंने निश्चित भाव में देखिपारे यही ब्लॉग मध्यम आउ मु कही रखुचे जिते बड़े आम प्रथम करी ठीक संध्या 8:30 पखापाखि आम जो पहुँचलु चारिआडे एकदम पूरा सुसज्जित आलोक चारिआडे झिकमिक आलो एकदम पूरा चतुर्दिक सुंदर देखा जाउछि आउ लोक मानकर पूरा भीड़ भाड़ आउ पूरा गहली चलछि। एठी साधारणतः पखापाखि 5-6 दिन की बेसी हुए तो ये लगी रही है पूरा भिड़ जमा रही है। आप बर्तमान मो पछरे भी देखिपे केते बड़ बड़ माने सब तरण सब एमती तैयारी आकु माने बहुत बड़ एरिया रे मझे स्टाडियम टी अच्छी स्टाडियम रो चतुर्पार्श्व एकदम एमती सब पूरा बाजार भाया बसी मीना बाजार बसी विभिन्न प्रकार सब माने बहुत दूर दूरांत आसी बहुत देखापी बुलापी देखा बहुत आनंद उपभोग करते। तो चलतु चारिआडे बुलिकी देखा आउ थे केमती कौन अच्छी। प्रथम प्रवेश द्वार आरंभ देखुए केते सुंदर भाव में सजाई दिखाई लिचु लाइट आलुआ मध्यम आते बड़े आम यही रास्ता देखिए प्रथम कर भीतर को प्रवेश कलु एत सुंदर लगुला कहले न सरे देखु प्रथम मुख्य द्वार पशिगला बेले प्रथम जो तरण बांधा है केते सुंदर केते बढ़िया लगुच आउटे देखिपे लोकंर पूरा बहुत गहली लगी एमती बहुत किसी खेलना सब बिक्री बटा करने आसी छुआ मान भी बहुत खेलना भी सब आसी यहाँ हूँ ठीक मध्यंत पखापाखि आम आईटी देखिपे छुआ मान दड़ी सब बेलून दड़ी सब खेलुं आपको देख यहाँ हूँ बहुत सुंदर प्रथम ये तरणटी जो बांधा है केते सुंदर लगुच दूर यहाँ हूँ यहाँ बोधे प्रथम प्राइज पाइज भाया लगुच यहाँ भी डिपार्टमेंटाल थ्रू मु भल भाव में पाखु जाकि देखी पाली ना दूर टे जूम कर आपको देखिली कहीं से जगार माने बहुत भीड़ लगुला से देख माने आप विश्वास करें नहीं केते बड़ बड़ सब माने एमती तरण बांधा है बहुत माने केते टंका खर्च होता चिंता करते देख ये गोटे गरिया तैयारी आ गरिया पानी माने पड़ला भाया गोटे तैयारी कराई आ देख भितर देखा ये भितर देख बस बाबा बस भितर विश्वकर्मा बाबा बस ये बर्तमान पूजा चलती यहाँ हूँ कास्ट हाउस डिपार्टमेंटाल कास्ट हाउस ये एम्प्लॉय संघ मैंने सब करपटे देख बाहर गोटे कार्टून भालू ये देख समस्त लोक मैंने सब सेल्फी फोटो सब उठाऊँ आउटे भी तैयारी देख कास्ट हाउस बीर यहाँ देख एमती सब सब तैयारी आठ विराट बड़ मयूरटे ये छेड़ा ये ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट करने देख ये तैयारी कराई सब सैन्य सामंत टैंक सब ये पाखे अच्छी सब संदेश रूप बनाई आउ गोटे देख यहाँ भी गोटे बहुत बड़ तरण बाधा है देख एमती सुंदर भाव मेढ़ तैयारी माने विभिन्न प्रकार माने भेराइटी टाइप सब माने एमती विश्वकर्मा बाबा को सजाई दिखाई चारिआडे पूरा राउंड पखापाखि 20-25टा हे कि तार बेसी हे बोधे जा हो माने सब बनाई मैंने चारिआडे पूरा बुलाबुली ये देख यहाँ केते सुंदर फर्स्ट क्लास पूरा लगुच तो बढ़िया यहाँ मो दूर आपको वीडियो कली पाखु जमा वीडियो कैप्चर कर पारुनी यहाँ हूँ कार्बन साइड डिपार्टमेंट थ्रू यहाँ मैंने सब कर देख यहाँ देखो केते बढ़िया लगुच देख एमती सब बहुत चारिआडे
ମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ମାନେ ବୁଲିବାଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲୁ 11:30 ହେଇଗଲା ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସାରିବା ବୋଧେ। ଦେଖ ଏ ଭିତର କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ସବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା ମନ ପୁରା ଲାଗି ରହିବ, ସେଠି ଜମା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବିଲକୁଲ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟେଣ୍ଟ ମରା ଅଛି, କେମିତି ତୋରଣ ମରା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାଲକୋ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଅନେକ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ବି ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ଲାଇନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତରଣ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ବୁଲି ଚାହିଁବେ ଏମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ତୃଣ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ବି କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ବି ଏମିତି ଅନେକ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ମେନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ କରାହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ହେଇଯିବ କି ତା 100-150 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ତରଣ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଦେଖ ଟେଣ୍ଟ ମାରିକରି ମାନେ ଏଠି ଆମ ଝିଅ ମାନେ ଦେଖ ଘୋଡ଼ା ଏଠି ଅଛି। ଆମ ଝିଅ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ଦେଖ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ଆମର। ଏଇ ଦେଖ ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଦେଖ ଗଣେଶ ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଉପରୁ ତଳ ଏମିତି ମୁଭିଂ ହେଉଛି। ଏଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାବା ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏ ଦେଖ ଏ ବି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମନ ପୁରା ଲାଖିଯିବ ଏକଦମ ବୁଲି 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 ଆପଣ ଯଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମାନେ ପୁରା ଝିକିମିକି ଆଲୁଅ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରାତି ପସନ୍ଦଟା। ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମାନେ ସଜେଇ ଦେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ନାଲକୋରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ କାୟ ସବୁ ତରଣ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଭିତରେ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ସବୁ ଏଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ପଛପଟୁ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର ଫଟୋଟା ଆସିଲାନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ସବୁ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖ। ଆଉ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ମଝିରେ ଅଛି ମାନେ ମୀନା ବଜାର ସବୁ ବସିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଛି। କସ୍ମେଟିକ୍, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଭିତରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଲାପୁରୀ, ଠୁଙ୍ଗାପୁରୀ ସବୁ ଜଳଖିଆ ନାସ୍ତା ସବୁକିଛି ଏମିତି ଭିତରେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଚାରିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲୋକ ବି ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ମୋ ପଛପଟେ ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସେମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ବଟା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଝି ପର୍ସନରେ ମାନେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ମଝି ପର୍ସନରେ। ଆଉ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା, ତାର ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଏମିତି ରହିଯାଇଛି ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ମଝି ପର୍ସନ ସବୁଟା ଅଛି। ଆଉ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ବି ସେମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ଟା ସାମ୍ନା ପଛପଟୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତେଣୁକରି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ। ଲାଇଟ୍ ଆଲୁଅ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଦିନ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ
ये हूँ अनुगुण आम नाल्को स्मेल्टर प्लांट तरफ अनुष्ठित हो आसुवा प्रत्येक वर्ष परी वर्ष वर्ष धरी लगी रही आसुची विश्वकर्मा बाबा पूजा बहुत धूमधाम रे पालन कर अनेक दूरदूरांतर अनेक लोक मैंने छुट्टी आसती तेणुक आम बहुत आशा धरिक बहुत वर्ष है आम जीवु जीवु बोलिक आशा रखु कि जाई हो नाला केबी किंतु आज आम बहुत आशा नहीं आम से आम गलु आज देखलु आ बहुत दिन आशा आम पूर्ण होगला बोलिक आमर बहुत खुशी आज समस्ते सपरिवार भी बहुत खुशी समस्ते आ देखिक बहुत आनंद भी लगला आ बुलाबुली कलु विभिन्न प्रकार सब आउ फास्ट फूड विभिन्न प्रकार सब खियापिया भी कलु बहुत गुड़ा आ सबुरा तो हुए तो भिडियो आपण मानक देखई न पार्लु कहीं सबुरा भिडियो देखा समय नाला आतकी पार पर्यंत आपण मानक आम देखलु आ विश्वकर्मा पूजा आम स्मरणीय दिन ही रही दिन 2025 मसीहार सबुठ एक स्पेशल आमपाई निश्चित भाव में कहीं अनेक वर्षर आशा आम आज पूरण होगला आम बहुत खुशी अच्छु आज आशा कर वीडियो आपको निश्चित भाव में भल लगे वीडियो जी भल लगे निश्चित भाव लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो आज वीडियो को आम ये रखु नेक्स्ट वीडियो आप सहित पुणी देखा आ एक नया ब्लॉग में बर्तमान रही जय जगन्नाथ नमस्कार।